सुरू करू सगळ्या गोयच्या पत्रकारांचे सेव्ह मादई सेव्ह गोवा फ्रंटाच्या प्रेस कॉन्फरन्साक स्वागत करता। सगळ्यांनी 3 इडियट्स पिक्चर पळयलो आसतलो। त्या पिक्चरान एक डायलॉग आसा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। प्रमोद सावंत तसोच म्हणटा, भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना। स्वताकूच सांगता तो भिवपाची गरज ना, कारण सगळ्यात मोठो भय जेका आसा तो मनीस म्हणटा तो प्रमोद सावंत। भयापोटी सेव्ह मादई सेव्ह गोवा फ्रंटाच्या कॉलाक गोंयभरच्यान जो सपोर्ट मेळ्ळो आनी 16 तारखेच्या कार्यक्रमाक गर्दी जमतली अशें जेन्ना कळ्ळें, त्या टायमार आमकां जे परमिशन सांखळी म्युनिसिपालिटीन दिल्लें, सांखळी म्युनिसिपालिटी ग्राउंडाचेर सभा घेवपाक, ते परमिशन काल प्रेशरान येवन भयापोटी ते परमिशन रिवोक केलें। एका वटेन मुख्यमंत्री लेजिस्लेटर डेक सांगता की रायट टू स्पीच हे तेजे सरकारान केन्नाच कर्टेल केलें ना, सगळ्यांक ओपन दवरलेलें तांचे उलोवपाक आनी कोणाचेच वाणी बंद करचो ना असो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट लेजिस्लेटर डेक आशिल्लो। तेच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट हे सरकार आज वागता। गोंयचो आवाज ओपिनियन पोल डे दिसाक जो येवपाचो आसलो आनी तो आवाज खरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करपाचो आवाज आशिल्लो, कारण मुख्यमंत्री हतबल जेन्ना जाता केंद्रा कडेन तेन्ना ताका सपोर्ट जो जाय आसता तो गोंयकारां कडल्यान किंवा तेच्या जनते कडल्यान जाय आसता, आनी तो सपोर्ट म्हादई वाचोवपाक लागून गोंयकार जेन्ना ताका दिवपाक फुडें सरलेले आनी तेच्याच मतदारसंघान येवन तेजे हात बळकट करपाचो जेन्ना आमी प्रयत्न करताले, तोच प्रयत्न त्या मनशान हाणून उडयलो। आमकां काय फरक पडलो ना, कारण गोंयकार जे आसा गोंयकारांनी विचार केला की साखेन वचप, 16 तारखेर साखेनूच सभा करप, ती जागा न्ही जाल्यार दुसऱ्या जाग्यार करप, पूण साखेनूच करप। हेचें कारण अशें की साखेन वाळवंटी व्हांवता, म्हादईचें उदक जशें काल मुख्यमंत्र्यान सांगलें की म्हादईचें उदक सांखळेन व्हांवता आनी तेंच उदक सांखळेचे लोक पिता। त्याच उदकाच्या कांठार आमकां ही सभा घेवपाची आशिल्ली। थंय आमकां समजा परमिशन तुमी डिनाय करता आसात जाल्यार तुमी लोकशायेची हत्या करतात, म्हादईची हत्या करतात आनी ते आमी गोंयकार खपून घेवपाना। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, एक डेलिगेशन दिल्लीन गेले अमित शाह हांकां मेळपाक, आनी अमित शाह तेंच्यांनी निवेदन दिलें खंय की म्हादईचो उदक जे आसा ते तुमी वळोवपाचे जे डीपीआर जे पास केला तो रिवोक करचो म्हणून। पण हांगा सगळें उलटेंच जालें, डीपीआर काय रिवोक जालो ना, थंयच्यान ऑर्डर येयली की म्युनिसिपालिटीक की तुमी आमचें परमिशन रिवोक करा म्हणून। सो अशी गत जी आसा सरकाराची आसा, हाका लागून आमी सरकाराचो निशेध करता। खरें म्हटल्यार आमी सरकाराक सपोर्ट करताले, सरकारान आवाज जो आसा गोंयचो तो केंद्रा पर्यंत पावंक जाय आशिल्लो, तोच आवाज खरें म्हटल्यार सरकार दाबता। हाका लागून आमी सरकाराचो निशेध करता, पूण त्याच बरोबर आमी 40 आमदारांक परत एकदा उलो मारतात। जर ही म्हादई जर तुमची सगळ्यांची आवय आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्याची ती आवय परस व्हड, त्या टायमार सगळ्या 40 आमदारांनी आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन्स कुशीन दवरून एकठांय येवचे, सरकाराचो हात सरकाराचो आवाज बळकट करचो। 16 तारखेक तुमकां परत एकदा कॉल दिता हांव, 16 तारखेक सांखळेन सगळ्यांनी जमचे आनी म्हादई वाचोवपाचो सेकंड ओपिनियन पोल जो आसा ताची सुरवात करची। आमी सांखळेन दुसरो ओपिनियन पोल जो साजरो करता ताचो व्हेन्यू सांखळी म्युनिसिपल ग्राउंड आतां आमचे कडेन ना। दुसरो जो व्हेन्यू आसा ते प्रजल सर तुमकां सांगतलेच आमी खंय करता, कारण आमी अशें ओगी रावले ना। काल जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमची टीम जी आसा इमिजिएटली कामाक लागली। दुसरो व्हेन्यू आमी फायनलूय केलो, तेजे परमिशनाचे सगळे प्रोसिजरूय जाले, एवरीथिंग इज डन। फक्त जे कितें आसा ते डिक्लेअर जे आसा ते सरान करचे अशी आमची इच्छा आसा। सो ते सर तुमकां व्हेन्यू बीन सांगतलेच। तेजे पयलीं हे सगळे कांड जे आमच्या मुख्यमंत्र्यान केला पळय ते कशें केले हे सगळ्या लोकांक कळूंक जाय। हांव बाब दुर्गा कडेन मागता, दुर्गादास कामत हेजे कडेन मागता की ताणें प्रेसाक संबोधीत करचें। पत्रकार भावांक सगळ्यांक येवकार, हांगा जमिल्ले आमचे सगळेच NGO भाव तसेच सगळ्या पक्षाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह
फाटले काही दीस जाले ही टीम सेव्ह माधय सेव्ह गोवा तशेंच गोंयभरचे वेगवेगळ्या वाठारांतले NGOचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी काम करतात तशेंच ओपोजिशनांतले सगळे पक्ष एक जावन ग्राउंडाचेर काम करताले आनी आमच्या टीमीन साखळे जे म्युनिसिपल ग्राउंड आसा हाजे परमिशन घेतले पयशे फारीक केले आनी परमिशनूय आमकां मेळ्ळें ताच्या नंतर बाब महेश मांबरे आनी ताच्या टिमीन सावंड परमिशनाक सगळे घाले आनी तो प्रोसिजर सायड बाय सायड सुरवात काल सांजचे आमकां 5:30 वरांचेर अशें कळून आयलें की एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास जाल्या म्हणून जेन्ना आमकां ती वॉट्सॅपार मेळ्ळी की आमकां कळून आयलें की साखळेच्या कांय नागरिकांनी बेजिकली मुख्यमंत्र्याच्या चमच्यांनी कंप्लेंट दिली आनी आमचे जे परमिशन आसा हे आमकां हियर करनासतना प्रोसेस ऑफ नॅचरल जस्टीस हे फॉलो करनासतना रिवोक केली आनी रिझन सायड केले ट्रॅफिक जॅम आनी बाकी सगळ्यो गोश्टी हाच्या नंतर आमी जेन्ना हाजेर एन्क्वायरी करपाक सुरवात केली जाल्यार कळून आयलें की हो जो CEO आसा हो भारतीय जनता पक्षाचो बिचोलेचो कार्यकर्तो ऑफिसर जावच्या पयलीं आनी हॉटलायनी वयल्यान फोन आयले 2.5 वरांचेर लेटर इनवर्ट जाता ऑब्जेक्शन मिटिंगेक CEO साखळे म्युनिसिपालिटीन ना CEO वेगळो चार्ज बिचोली थंय आसता हांगच्यान लेटर टायप जाता बिचोली लेटर वता CEO तांच्यान सायन मारता आनी ऑर्डर रिलीज करता रिवोक केले सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स दॅट भारतीय जनता पार्टी आनी गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर ट्रायड टू सबॉटेज द मिटींग पूण हांगा टीम जी आसा ही सक्षम आसा आमचे बाब रत्नाकांत तुमकां सांगल्या भशेन की ते जर एक पावल आमी 10 पावल मुखार चिंततात अल्टरनेट वेन्यू एक न्ही आमचे कडेन 4 वेन्यू आसात तुमी जितले आवाज दामपाक प्रयत्न करतले तितलेच फोर्सान आमी उठतले आनी प्रत्येक आज जर तुमी सोशल मिडियाचेर किंवा आज पत्रकार भावांक आमी धन्यवाद दिता जे जर आज पेपरांचेर रिएक्शनां आयल्यात सोशल मिडियाचेर काल रातीच्यान जाला हे हातून दिसता की आमचो आवाज दिल्ली पर्यंत हे जर पावंक शकना डेलिगेशन जाल्यार 15 लाख गोंयचे लोक पावंक शकतात मागीर जेन्ना खबर काडली रिगार्डिंग परमिशन रिवोकेशन ओ कबीर हाका आमी विचारूंक सोदतात कबीर शिरगांवकर CEO तूं भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो एक जालो बट वेन यू बिकम अ गव्हर्मेंट सर्वंट यू स्वेअर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and not by the constitution of Bharatiya Janata Party. You should remember this. You withdraw salary from taxpayers' money. So you are the servant of the people. तसे तुमचे वयर म्हणतात की आम्ही सेवक. You are a sevak of the people of Goa. The act which you have done will always remain in our minds and hearts. पण हे तुवें केलें म्हणून आमची मिटींग बंद जावची ना ही टीम जी आसा हांगा इतलेच न्ही जी आनी टीम जी फिल्डार काम करता ही टीम 16 तारखेक साखळेच ही मिटींग सक्सेसफुल करून दाखयतली आनी मुखार कितें आहा ते प्रजल बाब तुमकां ब्रीफ करतली कॉन्स्टिट्यूशन आमकां सांगता की वॉटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स कॅनॉट बी डिनायड तालुक्यांक गोंयच्या जे तालुके आसात तांकां उदक जे मेळटा ड्रिंकींग वॉटर जे मेळटा ते म्हादय पासून मेळटा आनी ते आमकां डिनाय करपाचें जे षडयंत्र चल्लां आनी मोस्ट शॉकिंग म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान प्रेशर घालून आमचे जे डेलिगेट्स आशिल्ले तांकां सायलन्स केला आनी ताजे रिपरकशन म्हणून आमकां काल जे परमिशन आशिल्लें ते रिवोक केलां अँड रिवोकिंग द परमिशन थ्रॉटलिंग पीपल्स व्हॉयसीस लोकांचे वॉयस जे उदका खातीर फुडें येतात ते खंय तरी दाबून दवरपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा आनी दॅट आय स्ट्रॉंगली वी ऑल ऑफ द होल ऑफ गोवा स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट आनी दॅट इज ओपिनियन पोल डे साखळे एजिटेशन जातलेंच कारण ते थंय साखळे जी व्हांवता ती म्हादयच आसा आनी साखळेचे लोक जे हातून इनवॉल्व थोडे जे लोक आसात जे इनवॉल्व आसात टू डिनाय अस परमिशन दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्युशनल हे आंदोलन साखळेत जातलें ताजो वेन्यू डिसायड केल्लो आसा सो
डेमोक्रेसी जी आसा, डेमोक्रेसीक जर तुम्ही टोटल करतले, कॉन्स्टिट्यूशनाक काबार करतले जाल्यार हे कसले कसले राज्य चल्लां. आणि आमचे पावर जे गव्हर्नमेंट थंय गेले डेलिगेशन, दे कुड नॉट इफेक्टिवली टेल द होम मिनिस्टर दॅट आमकां हे 6 तालुक्यांक गोंयच्या उदकाची गरज आसा. सो आय स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दिस. डेमोक्रेसी काबार केल्ली आसा, डेमोक्रेसीचेर हो आघात आसा की लोकांचे जे वॉयस आसा ते बंद करपाक वतात. आणि हे जावपाक खरें जायना आणि ते जावचें ना. आमी सगळे इन आय गिव अ कॉल टू ऑल द पीपल इन गोवा, प्लीज गॅदर इन लार्ज नंबर इन सांखळी. 16 जानेवारी ओपिनियन पोल डे. दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे हो सेकंड ओपिनियन पोल उदका खातीर हे मोस्ट इम्पॉर्टंट लायफलायन. आणि ती लायफलायन आमी जिवीत दवरपा खातीर हे आंदोलन जावपाक जाय. लोकांनी येवपाक जाय. तुमकां उदक नासतलें. आतांच पयलींच आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जाता एप्रील मेन. मागीर उदकूच नासतलें. 6 तालुक्यांक उदक मेळचें ना पिवपाक. हे तुमकां कशें समजना, लोकांक कशें समजना. हे लोकांक समजुपाक जाय. आणि हो आमचो वॉयस जो आसा तो 16 तारखेकूच न्ही, थ्रू आउट हो कंटिन्यू एजिटेशन कंटिन्यू उरतलें. म्हादयचें उदक जे आमकां मेळपाक जाय जो पर्यंत ते आमकांच उरतले, तो नॅचरल कोर्स आसा तो पर्यंत हे एज्युटेशन फक्त 16 तारखेक न्ही, हे एज्युटेशन कंटिन्यू दवरचें पडटलें गोंयच्या लोकांनी, सगळ्या लोकांनी. आता एंडाक मागीर बाकीचे सगळे उलयतकीर हांव व्हेन्यू डिक्लेअर करता. आता करू व्हेन्यू. आता सगळ्यांनी आमकां फोन करून विचारले, सगळे लोक कन्फ्यूज जाले व्हेन्यू बद्दल, एज्युटेशन जातलें काय ना. पण हांगा हे आंदोलन, जन आंदोलन उबारपाक ऍडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकर, महेश मांबरे, विकास भगत, तनोज अडवळपारकर आणि समेस्त ज्या लोकांनी इतले म्हणजे ह्या लिडर्सांनी इतले त्रास घेतल्यात, इतले तांणी काम केलां आणि हो लढो उबो जाला. लोक सगळे डायरेक्शनान सांखळे येवपाचे आसता, रेडी आसात. सगळे गोंय पेटलां, सगळे गोंय येता रेडी. आणि ह्या आतां अपील करता तुमकां, 16 तारखेक एज्युटेशन कंटिन्यू जाता. म्हादय आंदोलन जातलें, सेव गोवा सेव म्हादय. आणि व्हेन्यू सांगता तुमकां, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू विर्डी आमोणा ब्रिज, लक्षात घेयात. ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळी हे एज्युकेशन जातलें. त्या ग्राउंडार तुम्ही व्हड संख्येन सगळे लोक गोंयकार, दॅट इज महासागर, व्हडलो जन आंदोलनाचो महासागर जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार, कोंकणी एज्युटेशनाच्या वेळार, सगळे हाच्या वेळार जो दाखयलो. सेम म्हादय खातीर, आमच्या आवय खातीर, आमकां उदक जाय, आमकां उदक पिवपा खातीर, ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स, एनवायरमेंट, सगळे हाचे वाचोवपा खातीर परत एकदा सांगता, ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळे, त्या दीस तुम्ही येयात 4 आणि आमचो म्हादयचो लढो सक्षम करपा खातीर आमचो लढो 16 तारखेच्यान सुरवात जो जाता तो कंटिन्यू कितले वर्सां उरतलो आमकां खबर ना, पण आमी कंटिन्यू करया. आणि हो तुमचो तेंको आमकां सामको महत्वाचो आसा. कन्फ्यूज जायनाका, सांखळेनूच आंदोलन जाता. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे लोकमान्य टिळकान म्हणिल्ले. म्हादय हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे असे आम्ही सगळे गोंयकार म्हणतात. येस. नाव सोनूबाई हाती कथलाचा वाळा अशी एक म्हण आसा. आम्ही कबीराचे दोहे वाचून व्हड जालात. कबीर म्हणतो असो सात्विक आणि ज्या तरेचो मनीस, ताजे दोहे वाचून आम्ही वाडल्यात. पूण हो कबीर जो आसा तो शकुनी मामाचे कार्य करून बीजेपीच्या गळा लागून आमकां दिल्ले परमिशन कॅन्सल केला. म्हाका दिसता की गोंयासान जे डेलिगेशन दिल्ली गेल्ले ते म्हादय वाचोवपा खातीर गेले ना, ते थंयच्यान डायरेक्टिव्ह घेवन आयले राष्ट्रीय होम मिनिस्टराचे की आमचो म्हादय खातीर जे आवाज काडटात तांचो आवाज बंद कर. आणि देर वॉज अ डायरेक्टिव्ह फ्रॉम द होम मिनिस्टर टू स्टॉप दिस मीटिंग. 18 जुनाक राम मनोहर लोहियाक थांबोवपाचो प्रयत्न केलो. राम मनोहर लोहिया थांबलो, गोंयचे लोक थांबले. 18 जून इज सेलिब्रेटेड एज क्रांती दिन गोंया भितर.
एक राम मनोहर लोहिया थांबयतगेर हजारांनी लाखांनी लोक भायर सरलो. आज म्हाका खबर ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटात. सावंताक कसली बुद्धी आयली ती, आपूण जावन आपल्या पायाचेर फातर मारून घेता. आता 16 तारखेक ताका कळटले. तुवेच फतवो काडिल्ली सगळ्या पंचायतींनी आणि म्युन्सिपाल्टीनी ठराव पास करचो म्हण. अरे पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टी कित्याक? गोंयचो लोक ठराव पास करपा खातीर सांखळे उबो आशिल्लो 16 तारखेक. आणि 16 तारखेक गोंयचो लोक ठरिल्ल्या प्रमाणे तुम्ही काल म्हणटाले मंदिर वही बनाएंगे, आम्ही गोंयकार म्हणटात मीटिंग वही बनाएंगे, सांखळे बी बनाएंगे. काय ना, फक्त थोडक्यात सांगता. म्हाका काल हर्ट कित्याक जालें, कारण 2 दीस पयलीं उदय बाब भेंब्र्यान एक व्हिडिओ काडलो. कारण ओपिनियन पोलाचे ब्रह्मास्त्र म्हूण तो बरयतालो. ताणें सांगलें की सगळ्यांनी आमी थंय मेळया. ताणें अपील केलें की हो सेकंड ओपिनियन पोल म्हणून. आनी ओपिनियन पोल दिसाक जे आमी आज गोंयकार म्हणटात, गोंयकार म्हणपाचो जर नांव जर आमकां मेळ्ळें ते 16 जानेवारीक मेळ्ळें. आनी ओपिनियन पोलूच आमकां सेलिब्रेट करपाक मेळना. कितले दुर्दैवी आमचे. म्हाका दिसता सरकाराक कसली बुद्धी आयला आनी त्या सीओक कसली बुद्धी आयली ती आमकां खबर ना. पूण आमी निर्धार केल्लो मिटींग साखळीच जातली म्हळ्यार साखळीच जातली. परत एकदा सांगता, मुद्दामून सांगता, कळपाक जाय म्हूण सांगता, भिवपाची गरज ना. जाहीर सभा ही साखळी केल्ली वतली. भारतीय जनता पार्टीचो होम मिनिस्टर जो आसा अमित शाह, ताणें एक स्टेटमेंट केलो. तो कितें म्हणलें ताणें, कसलें आंदोलन जावचें ना, तें खावन पिवन मजा आसा. ही आमची गोंयकारांची, तांच्यांनी थंय एक प्रकारचें एक हें उबें केलां की आमी असले काय म्हणून, आमकां काय पडलेलें ना. हे हॅज टेकन अस फॉर ग्रांटेड. आनी हाका कारणीभूत जे आसा ते हे आमचे लिडरशीप हे निंदे जावन थंय वतात आनी तांचे पांय धरतात. आवय खातीर कोणाक आपले पांय धरपाक दुसऱ्या कडेन वचपाची तुका कसली खाज रे? तुजी आवय तुवें सांबाळपाक जाय. तुजी आवय तुका व्हडली मरे, थंय वचून पांय कोणाचे धरता आनी तो खोट मारता तुजेर आनी तुका सांगता चल चल तूं. ते सगळे खावन पिवन मजा आसा. गोंयकारांक हांव शिटकावणी दिता, ही आमची लायकी तांच्यांनी करून दवरल्या सेंट्रलाक. वेळ आयिल्लो आसा. म्हादईच्या हातून आमी सगळ्यांनी जन आंदोलन उबें जे केलां, सगळे जे हांगा उबे आसात ते म्हादईक वाचोवपा खातीर उबे आसा. सगळ्या गोंयकारांनी 16 तारखेक जशें विकास बाबांनी आतां सांगलें, सगळ्यांनी आतां तुमकां सांगिल्लें आसा. आनी व्हेन्यू जो आसा तो व्हेन्यू तुमकां सगळ्यांक कळिल्लो आसा. खबर ना जाल्यार परतो एकदां हांव रिपीट करता. तो म्हणल्यार आमोणा विर्डी ब्रिज क्रॉस केलो की इमिजिएटली लेफ्टाक मैदान आसा, त्या मैदानाचेर ही सभा जातली. सांखळेनूच जातली आनी हे सांखळेच्या म्युन्सिपाल्टी एरियानूच जातली. सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की सगळ्यांनी आपल्या मित्र परिवाराक, आपल्या सोयऱ्यादारांक घेवन थंय येवचें. आनी ही आमची लढाई जो आसा म्हादई खातीर तो आनीक तीव्र जो आसा हो 16 तारखेच्यान जातलो. ह्या मुख्यमंत्र्याक आज कळटलें आनी आमी ताकाय म्हणटा हिम्मत आसा जाल्यार थंय येवचो. तुजे कडेन हिम्मत आसा जाल्यार तुज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तुका आव्हान करता, तूं यो थंय आनी उलोवन दाखय म्हणून स्टेजीचेर. धन्यवाद. हांव एंथनी डिसिल्वा. हांव ह्या धर्तीरसान येता ज्या धर्तीचेर बाब जुलियो मिनेजीस एक विजनरी जो बाब राम मनोहर लोहिया बरोबर आशिल्लो. राम मनोहर बाब स्वता जुनियो मिनेजीसाच्या घरा येवन तेंची सगळी मन जाल्ले एक. आनी आयज म्हाजेय मन हेच आसा. हांव तेच क्रांतीच्या जाग्यार सान आयला आसलो ना. आनी प्रमोद बाबाक हांव म्हाजो हात दाखयता. आय एम कमिंग टू सांखली. आनी जर तर तुका आमी येयल्ले नाका जाल्यार 10 वाजता पयले 16 तारखेर अरेस्ट करचें तुवें. नाजाल्यार हांव चल्लो म्हाजी हाटली पोटली घेवन सांखली येवपाक तुका मेळोंक येता. आनी हांवें तुका हे पयलो एलान केला, वी हॅव इन्वायटेड यू. गोंय तुजें, म्हादय तुजी, जाल्यार आमी झगडटा ते म्हादय झगडटा. जाल्यार प्रमोद बाब तूं आनी तुजे सगळे MLA येवपाक जाय मरे. नाजाल्यार तुमी गद्दार जातले तुमी. इतलेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. पूण आय एम कमिंग प्रमोद बाब तूं सांखली 10 भायर सरतलो. देव बरें करूं. हे आंदोलन जे म्हादई बचावाक लागून आमी सगळी एकठांय जे जाल्ले आसा, हे खरें म्हणीत जाल्यार सरकाराक हेतून खरें म्हणल्यार फायदो आसा.
जे गेल्ले पळय दिल्ली तेतून माविन गुदिनक एकट्याकूच उलोवपाक तोंड जाले आणि बाकीचे तोंड सगळे बंद झाले, पार पडले सगळ्यांचे. तुम्ही तुमचे थंयसर आवयक विकून परत गोंयान येयले, तुम्ही थंय जीव दिवपाचो खरें म्हणीत जाल्यार. आमच्या आवयक आमी वाचूंक शकले ना म्हणून साखळेन मिटींग घेता म्हणून हांव आतां हांगासर खूब जाणांनी सांगले की भारतीय जनता पार्टीक हेतून खंय तरी खटकता. ना, खूपशे भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहात त्यांच्यानी म्हाकाय फोन केला, तारा आम्ही आसतले हा भितूर, तू टेन्शन घेनाका, आमकांय बी जाय म्हादय जाय म्हणून. खरें म्हणून जाल्यार प्रमोदाक न्ही हे फायदो आशिल्लो. आमचो जो तेको आमी सगळे गव्हर्नमेंटाक दाखयला, सरकाराक हांगा कोर्टान दाखोवपाक बरें असले की लोकांनी आंदोलन करपाक चालू केला म्हणून. लोकांनी आंदोलन करपाक चालू केला आणि आमची आवय तू आमकां दी, तुझे भानगडी आमकां नाका अशें म्हणून सांगूंक जाय आसले. नेरून म्हटलेले गोवा के लोक अजीब आहे, केन्ना सटकतले ते काय करचे ना. तो अमित शाह सांगता पळय गोवा के लोक खाते पिते सुस्त आहे म्हणून, तेका म्हाका सांगी दिसता. अमित भाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ, गोवा का जब आवाज निकलता है तो आपको दिल्ली में भी रहना मुश्किल हो जाएगा, इतना याद रखिएगा आप अगर कर्नाटक उनके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपका गलत है. हमारी माँ है, आपने नहीं दिया हमको ये हमारी माँ उस कुदरत ने दिया हमको, उस भगवान ने दिया है. ये जो पानी है वो कुदरत का है, आपकी सरकार का भी नहीं है, नहीं कि आपका है. हम आपको चैलेंज देना चाहते हैं, वो अगर हमको हमारा नहीं मिला तो क्या होगा पता नहीं है. हम गोवा वासी जरूर है, गोवा के लोग सुस्त है आपको लगता है, लेकिन जब आवाज उठते हैं ना बड़ा मुश्किल होता है. पूछिए सब आपके आमदार को. आणि हांव मागता लोकांकडे की 16 तारखेक तुम्ही विरडी जमा जावचे, सगळ्या भावांनी बहिणींनी आवयांनी दाखवून दिवपाचे तुमचे आमचे कर्तव्य. देव बरें करूं. नमस्कार. आज जेन्ना सगळे गोंयभरचे लोक, एक्टिविस्ट, कॉलेजीतले भुरगे, शाळेन जे शिकता ते धाकटी भुरगीं आनी सगळ्या स्तरांच्यान लोक गोंयभर एकत्र येवपाचो प्रयत्न केलो आनी एका आवाजाक आनी एका इच्छे खातीर. इच्छा कितें की आमकां फक्त आमचें उदक जाय. म्हाका आतां उगडास अशी येता की एक लायन हांव मुद्दम सांगता भाबा बोरकरांची, कवी ते आमचे गोंयचे नामवंत कवी. तांच्यांनी म्हळें कितें, निळ्या जळीच्या काठाला माझाच हिरवा गाव, त्याचे लावून या फिरतो मी नाव म्हणून. आता म्हाका सांगा, बोरये नदीच्या काठाक रावणारे भाबा बोरकर तांच्यांनी ते बोरये नदीचे म्हणून नाव गांवाक आपल्या नाव असं हे लायले. आज मांडवी नदीच्या तीरार रावणारे पणजे जे रावताले ते पणजीकर म्हणून लायतात. बिचोले नदीच्या काठार रावणारे ते बिचोलकार म्हणून लायतात. हे नदी जेन्ना काबाड जातल्यो, उदक जेन्ना पिवपाक नासतले, आमचे अस्तित्व काबाड जातले. आणि अस्तित्व कित्याक काबाड जातले? कारण उदक आसा म्हळ्यार झाडां पेडांक उदक मेळटा, जनावरांक उदक मेळटा, पक्ष्यांक उदक मेळटा आनी मनशांकूय उदक मेळटा. तातूंत राजकारणीय उदक पियेता, सर्वसामान्य उदक पियेता, पुलीस पियेता, डॉक्टर पियेता. सगळ्यांक उदकाची गरज आसा आनी उदकाचो अधिकार हो सर्वसामान्यांक मेळपाक जाय. हो आमचो पयलो रायट, ह्युमन रायट आमचो. आनी मानवी अधिकार जेन्ना तुमी लोकां कडल्यान हो काडून व्हरपाचो प्रयत्न करता, राजकीय नेते कितें दाखोवंक सोदता? अरे विचार करपाची क्षमता दवरा मरे. तुमच्या भुरग्यांक सुद्धा उदक जाय पडटलें, पण ते उदक सांबाळून दवरच्या खातीर आज हो लढो. आनी सरकाराक सुद्धा आमी सांगपाची गरज आशिल्ली, सगळ्यांनी सांगपाची गरज आसा, बाबा हे आंदोलन करता हे आमी सरकारा खातीर करता, तुमचो आवाज भक्कम करच्या खातीर. फाल्यां तूं जर दिल्लीक गेलो आनी खंय वता जाल्यार बाबा गोंयकार हे तुज्या बरोबर आसा, सरकारा बरोबर आसा. आनी तातूंत मुख्यमंत्री सांगता वता आनी थंयसर सेटिंग करता.
म्हणजे अक्कल शुन्यपणाचो एक मोठो जो सॅम्पल आसा पळय तो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री. ताका आमचें उदक सांबाळपाक अमित शाह कडेन वचचो पडलो जो गृहमंत्री, आणि तो ताका एक्चुअली उदकाची संबंदूच ना. ताणें फक्त सेटिंग करून हाडलें कितें की बाबा फक्त पुलिसांक धाड आनी हे आंदोलन चिरडून घे अशें कितें म्हणपाचो प्रयत्न आसा. हे सगळें संपूर्ण गोंयकारांक दिश्टी पडटा. आनी तातूंत पत्रकार भाव जितले आसा म्हाका खूब बरें दिसता की ह्या आंदोलनाक तुमचो वांटो खूब मोठो आसा. आनी असोच तुमी गोंया खातीर जे उबे रावल्या, आमी सगळे आसात, पण पत्रकार बांधव जे गोंया खातीर म्हणून उबे आसा त्यांचे हांव खरे त्रिवार धन्यवाद मागता. देव बरें करूं तुमकां. देवान सगळ्यांक सद्बुद्धी दिवं आनी हें उदक राखपाक देवान आमकांय सद्बुद्धी दिवं आनी सर्वप्रथम ह्या गोंयच्या सरकाराक सद्बुद्धी दिवं. धन्यवाद. हांव शंकर पळोवजी आमच्या गोंया खातीर सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग जे आयज म्हादई नदी बद्दल जे पॉझिटिव्हनेस येता पेपरांचेर, प्रिंट हेचेर, आमच्या सोशल मिडियाचेर आनी बाकी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर, हे तुमच्या खातीर. आयज ज्या टायमाचेर पत्रकारांचे भारत देशभरान नांव पिड्ड्यार जाला त्या टायमाचेर तुमचो साथ गरजेचो आनी तो साथ तुमी आमकां दिल्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सेकंड थिंग, हांवें म्हाज्या आवयचें दूद पिलां, सगळ्यांनीच आपल्या आवयचें दूद पिलां आनी आमी म्हादईचें उदक पिलां. आनी आमी म्हादईचें उदक पिवन बेमान जावचें ना. आमी हांगा भायर सरल्यात सगळे आमच्या म्हादईक वाचोवपाक, कित्याक आमच्या आवयक वाचोवपाक, जी आमकां डेली उदक दिता, तान भागयता, आमच्या पर्यावरणाची तान भागयता. हो इशू म्हादईचो इशू दिगंबरा कडेन सॉल्व जावंक ना, मनोहरा कडेन सॉल्व जावंक ना, प्रताप सिंग राणे कडेन सॉल्व जावंक ना, लक्ष्मीकांत पार्सेकरा कडेन सॉल्व जावंक ना, लुइजिना कडेन सॉल्व जावंक ना, आणि आयज आमच्या प्रमोद सावंता कडेन सॉल्व जायना. म्हणून आमी गोंयकारांनी निश्चय केला की आमी गोंयकार भायर सरतले आनी गोंयकार हो प्रॉब्लेम सॉल्व करतले म्हणून. तुम्ही जे दिल्ली गेले पयर कितें करून गेले ते आमकां खबर ना. ते 7 जाणांचे तिकिटी काडपाक पयशे नासले तुमचे कडेन, आमी दितले आसले. हे सगळे जाण दिवपाक समर्थ आहा तुमकां. कितें तांकां कित्याक व्हरोंक ना हो गोंयकार तुमकां प्रश्न विचारता. थंय कुसबूस करून गेलेले, तुमी आतां येयले ते लॉलीपॉप घेवन येयले हातीन. ते लॉलीपॉपाचे भाशण आमकां सांगू नाका. हेच्या पयलीं तुमी थंय वचोन गोंय कशें काबार केला, गोंयचें निसांठण कशें केलां तें आमी पळयलां. आयज खऱ्या अर्थान गोंयकारांनी एक जावपाची गरज आहा. आमचो गोंयकारांचो आवाज एकूच जावपाची गरज आहा. आमची म्हादई नदी आमकां जाय म्हणून. आयज जे जेन्ना दिल्ली गेले हांकां एकट्याक सुद्दां म्हादई बद्दल नॉलेज ना. दे आर टोटली ब्लँक. नॉलेज आहा हांगासर जे प्राजल सकरदंडे सर आहा, हृदयनाथ सर आहा, जो आमचे राजेंद्र केरकर सर आहा, ह्या लोकांक थरो नॉलेज आहा आणि हे लोक थंय वचून एक्सप्लेन करूंक शकता, सांगूंक शकता आणि झगडूंक शकता आमच्या म्हादई खातीर. ह्या लोकांक हांगा गोंयांत बसून तुमी थंय कितें नाचे करपाक गेल्ले आणि तुमचे हे नाचे आमी हांगासर पळोवन घेवपाक बसोंक ना. आम्ही निश्चय केला आम्ही म्हादई खातीर मरपाक सुद्धा रेडी आहा. कितें आयज जर तुमी तुमची पार्टी वाचोवपाक गोंय काबार करता, आमी खपोवन घेवपाक ना. हांव आख्ख्या गोंयकारांकडे मागता सगळे जाण आमी एक जावया आणि विर्डी 16 तारखेक सेम टायम 4 वरांचेर आमचो निषेध व्यक्त करपाक, आमची म्हादई वाचोवपाक, आमचे गोंय वाचोवपाक आमची युनिटी दाखोवया. देव बरें करूं. आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमी सगळे ह्या पवित्र भुमीर जे आमची आझाद मैदान आसा, जावं ते आमचे लिडर्स, आमचे सोशल एक्टिविस्ट, आमचे NGOs, डिफरंट पार्टीज, फॉरगेटिंग देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन्स, आयज सगळे एक टायम आयलो, फर्स्ट टायम बरें दिसतालें, अभिमान दिसतालो की ह्या सोशल एक्टिविस्ट आनी ह्या NGO भावांनी सगळे पॉलिटिकल जे पार्टीज आसा डिफरंट, कोण ए कोण बी कोण सी आसा, तांकां एकठांय करून एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडिल्ले आनी आमी सगळेच सारके विश्वास जावन सारके लिविंग ऑल द डिफरन्सीस ऑल फॉर म्हादई. आमची लायफलायना खातीर आमी मुखार सरिल्ले, आमी मुखार सरिल्ले आसा आनी आमी आसा वचपाचे. वायट दिसता, दूख दिसता. टुडे फर्स्ट टायम आय फेल्ट व्हेरी लेट डावन yesterday when I saw that the CEO Kabir of Sankheli municipality has become a puppet to the political godfathers which we condemn. Revoke करपाची गरज आशिल्ली. It is democracy. Constitution says we are Indians. It is our full right to speak out. When Sarkar is not doing, we have all the right to protest, to speak out. It was just a public meeting.
कोण चपलांचो हार घेवन सीएमाच्या गड्यान घालूपाक येवपा नाशिल्लो सारकेली. आमी थंय मिटींग करपाक येवपा आशिल्ले टू एक्सप्रेस आवर व्ह्यूज. बट टुडे वी प्रोटेस्ट एंड वी कंडेम वॉट ही हॅज डन. लेट मी टेल कबीर बाब वन थिंग. तूं भियेला आसतलो, सस्पेंड जातलो वा खंय तरी ट्रान्सफर जातलो म्हूण, पूण तूं अड्ड्यार तुजे न्ही काळजार हात धरून तूं तुज्याच कॉन्सियसाक विचार. तुजी फ्युचर जनरेशन आसा. दिस इज नॉट अबाउट फायट अबाउट सम कास्ट ऑर ग्रीड ऑर रिलीजन ऑर सम पोजिशन. दिस वॉज फायट फॉर आवर वॉटर. आमची मादी जी स्नॅच करूंक सोदता कर्नाटका म्हणून जशें आमी थारायला तशें आमी सगळीं मुखार सरतलीं. आमी सांकलीच मिटींग करतलीं 16 तारखेर. प्रजलान सांगलां तशें नेक्स्ट टू अमोना ब्रीज बिर्डी बीच थंयच सांकलीच आमी करतलीं. आनी आमी भियेनात पूण सांगूंक सोदता की येस दिस चीप एक्ट ऑफ yours has made you Pramod Sawant a very chief minister. देव बरें करूं. A very good morning and good noon. I am Arvind Kumar Saran, and I work from the scientific point of view. I will tell you about why we love Mahadev. Mahadev, if you look at, the water is a life. This water is for the life of the people, life of the animals, life of the vegetation, life of the entire biodiversity of the Sahyadri range. Now, if you divert, the diversion of river Mahadevi or Mandavi is a crime, because there is not a definition which is said about surplus water. Actually, the surplus water definition is very, very ill defined. You cannot say that something is surplus unless and until you have a quantify the data. No government so far, whether it's Maharashtra or Karnataka or Goa, has able to quantify the needs of their state properly. They have not established a micro watershed part of each and every tributary, and not only the major tributary or the river, but also the mountainous tributaries which feeds during the monsoon time the water. See, water is very essential, and your estimation of anybody that the Goa's runoff area, water is so much that it is wasted into sea is wrong, because Goa wants and Goa people want sustainable use of water, not to waste water. This is very important thing which one has to see. And if you look at the Terrakol river is in danger, because your Virdi dam site and the feeder which goes to Terrakol river is from the Virdi side of Maharashtra. So people have ignored. People are only talking about the Khalsa Bandura Bandh and somewhere near this area, but not talking about the Maharashtra part also, which is in danger of Terrakol. Terrakol is the very important river also of Goa, as compared to Mahadevi, as compared to Zuari, as compared to River Sal. So you know, you don't want, the impact is very serious, because we have done analysis up to Ganjem and Ragda river confluence where it comes to Mahadevi river, and we have a time series data to show that these over the last 10 years, because of climate change, the rainfall is sporadic. It is not very uniform and consistent rainfall. Everybody knows across the world. And with this depletion of rainfall, with this kind of episodes of event and global warming and climate change scenario, you cannot sustain for next 50 years what will happen. My request scientifically is that all people should draw the conclusion based on science. What will happen if there is even 1 TMC water less flow in the Mandavi? It will spoil the environment of Goa. It will impact the socio-economic aspect of all the people, those who are there. Even the farming and biodiversity of animals and fishes and marine flora, fauna, including the mangroves, will die a natural death. And nobody can save, because it is an irreversible process. Thank you very much. प्रेसाकडे हांव परत एकदा येता. एक मेसेज सर्क्युलेट जाता की साखळीची सभा खंय तरी कुंकळे वगैरे कितें तरी एक मेसेज येता, आनी तें बी सर्क्युलेटेड. हे कोणाक तरी डायरेक्शन लेस करपा खातीर आंदोलन थोडे प्रयत्न करता आसतले. तेन्ना सगळ्यांक हांव आव्हान करता तुमच्या माध्यमांतल्यान, ही सभा जी आसा ही साखळेच जातली. आतां आमी व्हेन्यू जो दिला त्याच व्हेन्यूचेर जातली, विर्डी ह्या गांवांनी जातली, आणि थंयच जातली 16 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर. तेन्ना खंयच मिसलीड जावचें न्हय. कितें आसत जाल्यार आमच्या संस्थेक तुमी कॉन्टॅक्ट करचे.
हांव आसतलो, हृदयनाथ शिरोडकर आसा, विकास भगत आसा, प्रज्वल साखरदांडे सर आसा, तुमचे कडेन ज्यांचे नंबर आसा, हांगा रामा काणकोणकर आसा, त्यांना मिसलीड जावचे न्हय. सभा जी आसा 16 तारखेक सोमारा सांजेच्या 4 वरांचेर विर्डी गांवांतूच जातली. धन्यवाद. सगळ्यांत पयलीं हांव मिडियाक थँक्यू म्हणूंक सोदतां आनी आमचो केरकार बाब, प्रज्वल बाब आनी बाकी सगळी गोंयची टीम आनी सगळ्यांत पयलीं जे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आशिल्ले पॉलिटिकल पार्टीचे ते सगळे सायटीक दवरून एकठांय आयला आपली आवय वाटोवपाक. हेका लागून हांव सगळ्यांक धन्यवाद दितां. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की ही नाटकां जी आसा पळय ती लोक बरे भाशेन दोळे ओपन करून दोळ्यांनी उक्ते दवरून लोक तुमकां पळयतात. यू हॅव फेल्ड इन डिफरंट स्टेजीस. जंय म्हादय वाचोवपाक शकताले थंय तुम्ही फेल जाल्ले आसात आनी आयज जेन्ना लोकांक कळून आयल्ले आसा की बाबा तुमचे कडेन जायना आनी आयज लोकांक करपाक जाय आनी लोकांनी एकठांय येवन डिसिजन्स घेतलेले आसात. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर पॉलिटिकल डिफरन्सीस, डिफरंट NGOs सगळे एकठांय आयिल्ले आसात. तेन्ना तुम्ही साखळे मिटींग तुम्ही कॅन्सल करतात. म्हणजे हाजेर कळून येतात की सरकारान म्हादय विकलेली आसात आनी लोक ती वाटयत आनी लोक ह्या झुजान भाग घेत म्हणून आयज मिटिंग्यो बंद करपाक लागला, परमिशनां विड्रॉ करपाक लागला. सो हांव इतलेंच सरकाराक सांगूंक सोदतां की तुम्ही एका म्युनिसिपल एका ग्रावंडाचेर विड्रॉ केला जायत पूण कितले कडेन विड्रॉ करतले. ज्या पर्यंत आज प्रत्येक मनशा कडेन ही मेसेज पावचो ना की तुम्ही म्हादय विकली म्हणून, त्या पर्यंत हो मुवमेंट बंद जावचो ना. आनी आमी गोंयकार ही म्हादय तुम्ही व्हरून विकलेली आसा ती परत म्हादय गोंयकारा खातीर दवरतले. इतलेंच हांव म्हणटा आनी देव बरें करून म्हणटा. गोंय सरकाराक जे कायदेशीर मार्गान कशें अपयश येयला, म्हादयच्या संदर्भान उंची वाचोवपाक कशें अपयश येयला हे टायम टू टायम आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकां पर्यंत पावयला. आनी आयज खूब वक्ते आसलेल्या कारणान चड काय उलयना. सरकाराक इतलेंच सांगपाक सोदता मुख्यमंत्र्याक की जर तुमची आतां पळय जी सगळी खटपट चल्ल्या की मिटिंगो कॅन्सल करपाक किंवा केंद्रान वचप, नाका त्या लोकांक मेळप आनी हे सगळे जे पळय तुमचे कितें एपिसोड चल्ल्या ते जर पळयले जाल्यार तुमी अजुनूय सिरियस आहा हे खंय तरी दिसून येना. तेका लागून मुख्यमंत्र्याक इतलेंच सांगता की तूं जी पळय म्हादय आपली आवय म्हणणारो ती आवय जर आयज कर्नाटकान तर व्हरपाक वळोवपाक जर तुजी मान्यता जर आसा जाल्यार तूं पोस्को मुख्यमंत्री पोस्को भुरगो म्हणून आमकांय गोंयकारांक नाका हांगासर. तेन्ना तुका रिक्वेस्ट करता की राजिनामो दी आनी जर तुजी आवय वळोवपाक तुजी जर मान्यता कर्नाटकान तिका रावपाक व्हरपाची जाल्यार मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो आनी आवय वांगडा कर्नाटकान रावपाक वयचो. आवय एकीकडे आनी भुरगो एकीकडे रावना. इतलेच 2 शब्द सांगपाक सोदता. आमी गोंयकार राजन घाटे हांव सांगूंक सोदतां की सरकारान पयले सुवातीर शेतकारांच्या पोटार मारले, नुस्तेकारांच्या पोटार मारले, टॅक्सीवाल्यांच्या पोटार मारले. आता गोंयकारांक उदकाच्या खातीर पोटार मारता. आज उदक म्हणटा म्हणून कारण पर्रीकारान हेच्या पयलीं लेटर केल्ले तेन्ना आमी आंदोलन केलें. आमी गोंयकार म्हणून आख्खे गोंय भोंवताले तेन्ना सुद्दां पर्रीकार म्हणटालो काय ना ते लेटर दिले. आयज सेंट्रल गव्हर्नमेंटान तुमकां दिले. आयज येदो व्हडलो वॉर्डर पास केली तेणे की DPR घालून तेजेर आयज कांयच उलोवपाक तयार ना. खरें म्हटल्यार हे आंदोलन फक्त जन आंदोलन जातलेंच पण जन आंदोलन वांगडा ह्या 40 आमदारांक खरें म्हटल्यार फुडें रावंक जाय आनी हे काम करूंक जाय. कारण सगळ्याच लोकांक खबर ना आयज म्हादई कितें ती. म्हादई ही आमची जीवनदायिनी आसा हे आमकां थोड्याशा लोकांक खबर आसा पण हे जीवनदायिनी कोणाक पावता हे अजून पासून लोकांक खबर ना. त्या लोकांनी उठोवंक जाय. हे जन आंदोलन अशें जावंक जाय, उग्र तेजेन जावंक जाय आनी तितून सरकाराक खूब फायदो आसा की कर्नाटकाक आमी झगडटा ते मोदीच्या सरकारा कडेन कर्नाटक सरकारा कडेन. आयज प्रमोद सावंताक म्हणटा भायर सरोंक जाय, तेचे 40 आमदारांक भायर सरोंक जाय. कारण हे दाखोवन दिवंक जाय की सेंट्रलाक मोदी है तो मुमकीन है जाल्यार आमी बीन गोंयकार आहात तो मुमकीन है. कित्याक म्हादई आमकां वाचोवपाक जाय म्हणजे वाचोवपाक जाय. थँक्यू. कितें प्रश्न आसले विचारपाक आता. प्रेस कॉन्फरन्स लावली. प्रत्येकाची भावना आसा तेन्ना प्रत्येकाक ते भावना व्यक्त करपाक जाय म्हणून मातशी प्रेस कॉन्फरन्स लाभिल्ली आसा. तुमच्या पेशन्साचे हांव ऋणी आसा. तुमी मातशे पेशन्सान रावले. सगळ्या गोंयकारांनी म्हादई खातीर सगळ्यांनी पेशन्सूय काडिल्लो आसा पण आता पेशन्स
काडपाचो वेळ उरूना तेन्ना सगळ्यांक आव्हान करता की सगळ्यांनी परत एकदा आव्हान म्हणजे सगळ्यांक आनी कळकळीची विनंती आसा 16 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर विर्डी आमोणा विर्डी ब्रिज जातकच इमिजिएटली लेफ्ट हँड सायड दाव्या हाता बाजूक हो ग्राउंड आसा थंय सगळ्यांनी पावचे म्हणून परमिशन दिले न्हय फायनल परमिशन मेळ्ळें कसले ही पर्टिक्युलर जागो जो आसा तो प्रायव्हेट जागो आसा तेन्ना ते प्रायव्हेट ज्याची जागा आसा ताचें परमिशन आमचे कडेन आसा सो मागीर तेकाय परत सरकाराचे काय परमिशन ना सरकार थंय लागना सरकाराक समजा परत ही दुसरी सभा हाडोवपाची आसा तांकां हाडून आमचे कडेन तिसरो वेन्यू आसा ती हाडोवपाची आसा आमचे कडेन चवथो वेन्यू आसा पूण साखळेनूच सभा जातली ही सरकारान साखळेनूच सभा येस कितलो क्राऊड एक्सपेक्टेड सगळे गोंयकार येतले अशी आमकां अपेक्षा आसा कारण ही गोंयकाराचो लढाई आसा सगळे गोंयकार थंय पावतले ही आमकां खात्री आसा हो वेन्यू येदो व्हडलो आसा वी कॅन एकोमोडेट मोर दॅन म्हणजे श्यामाप्रसाद 10,000 7,000 8,000 म्हणटा ते 15,000 वयर लोक जावपाक शकता येदो व्हडलो तो जागो ओपन एरिया आनी इट इज ओपन एर मागीर एक सांग म्हाका ती कर्नाटका सायडीन पळय सगळे एकठांय आहा इवन ते एडवोकेट बार कावन्सिल एक पर्येकाराक मेळूंक गेल्ले का सेटल करपाक तर आमचे गोंयकारांकूच ते कित्याक आमचे गोंयकार आमची जे एक प्रतिमा तयार जाल्या आमची की आमी सुशेगाद म्हणून आज अमित शाह तशें उलोवपाक पावलो आमी पयलीं म्हणजे ह्या हाजी म्हादयची सद्याची स्थिती कितें आसा ही स्टडी करपाक जाय आशिल्ली त्या दिसा राजन बाईन एक भाशण केलें माशेलान आनी तातूंत कितें म्हणलें खबर आसा आमचे आमदार खासदार जे आसा हांकां म्हादई बद्दल कांय खबरूच ना वेरेज कर्नाटकाचो आमदार आसतलो किंवा कर्नाटकाचो खासदार आसतलो ताजें जें भाशण आसता इतलें टॅक्निकल आनी हातूंत मांडटात ते कारण तांकां म्हादई बद्दल प्रेम आसा म्हणून तांकां म्हादई ते डायवर्ट करपाची आसा म्हणून पण आमकां कितें जालां सहज जेन्ना मेळटा पळय ताची किंमत नासता पण आतां तरी ते जागे जावचे आतां आमच्या आमदारांनी जे सरकारान आसा तांकां खास करून सांगता की तांच्यांनी स्टडी करपाक जाय आमचे खासदार आसा विनय तेंडुलकर आसतलो कितल्या फावट उलयलो तो कितें ताका तळमळ आसा काय राज्यसभेन आसा तो श्रीपाद भाऊन कितल्या फावट उलयला आसतले काय किंवा सार्दीन बाब आसतले कितल्या फावट उलयला आसतले काय ताणें म्हादई बद्दल विशय मांडपाक जाय ताच्या खातीर तांकां पयलीं खबर आसपाक जाय स्टडी आसपाक जाय ही जेन्ना स्टडी तांकां करतले पळय तेन्ना ते तळमळीन मांडूंक शकतले सांगपाचें म्हळ्यार खरें म्हटल्यार हें आंदोलन करच्या खातीर खरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्यान इनिशिएटीव्ह घेवपाक जाय आशिल्ल्यो आनी ताणें म्हणूंक जाय आशिल्लें की बाबा आमी एक आंदोलन करया नदी खातीर आनी तुमी सगळे गोंयकार म्हजे बरोबर या आनी तांच्यांनी जर तशें जर म्हणिल्लें न्हय जाल्यार आमी सगळे तांच्या बरोबर आज आसतले आनी आज तांकां दिसतालें तांच्यांनी ह्या सभेक हजर रावचें आनी आमकां तेंको दिवचो आमदाराक धाडचे थंयसर तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद थँक्यू